Hello guys, magandang gabi. Ayan, magluto tayo ng igado. Ayan, pagsabayin ko na guys yung bawang tsaka sibuyas. Ayan. Ayan guys. Gisa natin yung bawang tsaka sibuyas. Ayan. Tapos lagyan na natin yung karne guys. Yan. Yan. Gisa-gisa natin. Yan. Yan guys. Guys, pwede na nating lagyan ng toyo. Ayan, lagyan natin ng toyo guys. Yan. Tapos pakuluin natin guys. Yan. Pakuluin natin. Yan. Kasi lalagyan natin mamaya yung mga gulay niya. Yan guys. Yan guys, pakuluin natin. Yan. Tapos iluto din natin yung mga crabs. Yan guys, crabs. Yan. Ito natin yan guys. Yan. Tapan natin. Yan. Yan guys. Pwede na natin ilagay yung gulay. Yan. Yan guys, halo-halo na lahat. Pabilisan guys kasi wala akong kwan. Yan. Baka magising si baby. Yan. Halo natin. Yan guys. Yan. Pinaghalo ko na. Yan guys. Yan guys. Pag lumambot na yung patatas at saka yung mga gulay, yan. Yung sili, merong bell pepper, tsaka konting carrots. Yan guys. Yan. Yan guys. Hanggang kumulo siya. Yan. Haluin, haluin. Yan. Yan guys. Takpan natin. Yan guys. Tapos yung kwan. Yan. Yung crabs. Yan guys. Hindi ko na lalagyan ng kwan guys. Para hindi mag ano. Yan. Ayan guys. Naluto na. Yan. Kakain na tayo guys. Yan. Pwede na. Yan. Okay na to guys. Yan. Pwede na ang ating igado. Yan. Luto na siya guys. Yan. Kain na tayo. Yan. Pwede na siya guys. Yan. Yan guys. Yan ang ulam natin. Tsaka yung crabs. Yan guys. Yan. Pwede na. Yan guys, oh. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.